Mga ka-K5 nangin masadya kag matawhay ang assessment sang Estancia Municipal Police Station sa natapos nga Panagat Festival 2026 sang Sabado, Abril 18. Ang superpower sa Mighty C, Lagastensya, Matalinaw, Mighty C. Sa interview sang K5 News sa Pamsara kay Police Captain Adrian Y. Baligod, Chief of Police sang Estancia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nangin madinalagon ang ila pagbantay sa banwa sa diin ginmobilisa ang tanan nga personnel sang ila talatapan halin sa pagbukas tubtob sa pagtapos sang selebrasyon. Sa duwa ka semana nga aktibidad, wala sang na-record nga major incidents, luwas sa pila ka minor nga mga issue kaangay sang police response kag police visibility sa naglain-lain nga lugar. Ginpasalamatan man ni Baligod ang suporta sang local government unit o kon LGU sang Estancia, lakip na mga traffic enforcers, barangay officials kag mga volunteer force multipliers nga nangin kabahin sang seguridad sa nangin madinalagon nga Panagat Festival 2026. Nahibaluan mga ka-K5 nga opisyal nagbukas ang Panagat Festival sang Abril 6 pinaagi sa opening salvo kag nagtakop sang Sabado, Abril 18 pinaagi sa Music Fest and Awards Night mga ka-K5. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FAM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio.